ایرانی محترم حاضرین ایرانی، نتیجه جنبسته فعالیت کاری جمعیت سهامی شده تاجیک تلکام برای سال 2021 درآمد جمعیت در سال 2021 حجم عمومی درآمد خدمت رسانی در ساحه علاقه برقی از طرف جمعیت سهامی شده تاجیک تلکام و مبلغ 142,870,600 تومانی رسانده شد که اجرای نقشه پیش بینی شده 141,403,200 تومانی و 101% راست می‌آید. این نشانداد درآمد در مقایسه با سال گذشته 135,985,000 تومانی. یک دقیقه محترم پست اخباری ما یا یک دیگر را حرمت کنیم. گزارش دارد. شما تمام کردید. دوام میدید. در حجم 5% یا که با مبلغ 6,885,600 تومانی زیاد شده. قسم اساسی درآمد 84,03,600 تومانی این برای خدمت رسانی اینترنت راست آمده 58.8% را در بر میگیرد. درآمد علاقه تلفنی بین شهری بین المللی 45,41,400 تومانی بوده 32% را تشکیل می نماید. درآمد علاقه تلفنی شهری 9,613,600 تومانی بوده 6.7% را تشکیل می نماید. و علاقه تلفنی دهاتی 615,500 تومانی و علاقه تلگرافی 275,100 تومانی و علاقه رادیوشنوانی 90,300 تومانی. درآمدهای غیر 2,429,100 تومانی. خدمت رسانی علاقه تلفنی به اهالی در سال 2021 مبلغ 19,646,700 تومانی را تشکیل می‌دهد که این 13.8% حجم عمومی درآمد را در بر می‌گیرد. این نشانداد نسبت سال گذشته و مبلغ 3,446,800 تومانی یا در حجم 21.3% زیاد شده است. مقدار مشتریان امتیازدار 8,400 نفر میباشند. خدمت رسانی علاقه در این دوره و شخصان امتیازدار مبلغ 531,600 تومانی را تشکیل داد که از طرف بودجه دولت 531,600 تومانی پرداخت کرده شده است. خراجات جمعیت در سال 2021 مبلغ 131,774,600 تومانی را تشکیل داد. موافق نقشه در این دوره خراجات به مبلغ 133,705,800 تومانی پیش بینی شده بود که مبلغ 1,931,200 تومانی یا که در حجم 1.5% کم صرف کرده شده است. فایده جمعیت در سال 2021 فایده از خدمت رسانی ساحه علاقه 11,096,000 تومانی را تشکیل می‌دهد. خراجات‌های دیگر با نظر داشت فاند رو 1,100,000 تومانی در نتیجه فایده جمعیت در سال 2021 که از آن انداز کرده می‌شود 10,095,900 تومانی را تشکیل می‌دهد. انداز از فایده 2,322,000 تومانی را تشکیل کرده در بر گرفته. مبلغ باقی مانده فایده صبح در حجم 7,773,900 تومانی برای پرداخت قرضا و دیگر خراجات روانه کرده می‌شود. نتیجه جمع‌بست فعالیت مالیوی جمعیت در سال 2021 نشان می‌دهد که حجم فایده‌ناکی 5.9% را تشکیل می‌دهد. در جمعیت سهامی شده تاجیک تلکام و حالت یکم ینوری سال 2022 1059 نفر کارگر کارگر می‌نمایند که نسبت یعنی دوره سال گذشته شماره کارمندان به 211 نفر کم گردیده است. مزد مهنت میانه در سال 2021 به مبلغ 1,016 تومانی را تشکیل می‌کند. این نشان دهنده نسبت سال گذشته در حجم 6.3% زیاد گردید. فعالیت تکنیکی در سال 2021 گنجایش محصول شده همگی 411,158 رقم و شماره دستگاه‌های رقمی همگی 157 عدد را تشکیل می‌دهد. شماره افزایش تلفن‌های اساسی در سال 2021 و 740 عدد زیاد گردید و از آن جمله 730 عدد زیاد گردید در شبکه شهری و 10 عدد باشد زیاد گردید در شبکه دهاتی. شماره تلفن‌های برقرار شده باشد در سال جاری و 1085 رقم رسانده شد. شماره عمومی مشتریان جمعیت سهامی شده تاجیک تلکام در جمهوری به حالت 1 ینوری سال 2022
273,159 رقم را تشکیل می‌دهد. در سال 2021 به حساب می‌آمد تلفن‌های فعال 39,475 رقم را تشکیل می‌کند که نشان داد 14.5% شماره مشتریان را تشکیل می‌دهد. در این دوره چنین کارهای تعمیری در شبکه‌های تلفنی شهری و دهاتی در فیلال‌ها، منطقه‌ها و کتاب‌های تکنیکی جمعیت سهامی شده تولید تلفن گذرانده شد. تعمیر خط‌های هوایی 180 کیلومتر، تعمیر کابل‌ها 98.3 کیلومتر، عوض کابل‌ها 19.7 کیلومتر، تعمیر سیم‌ها 141.7 کیلومتر، مستحکم کنی سیمچوب‌ها 514 دانه، شناندن سیمچوب‌ها 808 دانه، عوض سیمچوب‌ها 3 دانه، تعمیر خط خبرهای تلفنی 36.7 کیلومتر، تعمیر جریان تقسیماتی 222 دانه، تعمیر کوتاه تقسیم کننده نیست، تعمیر و تازه کردن چوها 40 دانه. در شبکه نقلیاتی علاقه نخ نوری در سال 2021 جهت برقرار کردن خطهای علاقه بین شهری همگی 10 کیلومتر و 618 کابل نخ نوری عوض کرده و 322 عدد بستک نخ نوری وصل کرده شده. مقدار کارناشیانی خطهای علاقه 215 عدد را تشکیل می‌دهد. شماره مستحکم کنی سیمچوب‌ها 589 عدد را تشکیل می‌دهد. شماره شناندن سیمچوب‌ها 308 عدد را تشکیل می‌دهد. برای رشد شبکه جمهوری تحویل معلومات یک قطار کارهای زیرین در سال جاری به انجام رسانده شد. پیوست نمودن مشتریان به خط علاهیده ADSL تکنولوژی در سطح جمهوری، گذاشته و پیوست نمودن تجهیزات و کموتاتورها برای پیوستن مشتریان طریق خط نوری در شهر نویهای جمهوری، تشکیل نمودن شبکه خانگی در ولایت ختلون، شهر بختر، کولوب، شهر کولوب، شهر نورک، نورهای توبه، مرکز رودکی، شهر وردت، شهر توسنزاده و در شهر خورو و دیگر نویهای شهر دوشنبه طریق خط نوری پیوست کرده شده است. گذاشتن و به استفاده دادن یک عددی تجهیزات‌های برکت‌دهنده در نویهای یوبون، سربند، نویهای نوروبون. یک دقیقه همین خواهش میکنیم تلفن ها را درجه بی آواز مانید. تشکر. اکای قربان علی حضور آمد در پرس لیست تمامی شما همتون میدونید که ساحه علاقه برقی، تکنولوژی اطلاعاتی کمونیکاسیونی این رقم و تجهیزات و تکنیکا و واسطه است. برای همین حسابات ما دویم در اساس حساب و کتاب رقمی و تکنیکا و اقتصادی می رود. با فکر من ما دیگر برآمد رو از طرف زیر ساختاران با آخر می رسانیم، میگذاریم به سوال و جواب های شما. خواهش می نمایم که عزت و حرمت یک دیگر اجرا نمایید. مرحمت. سعید حیدر هستم، رهبر اجرایی و تحقیقات ژورنالیستی هفت‌نامه پی. بسیار سخنهای خوب، لیکن افسوس که نه با مقدر مطابقت میکند. در گذشته نه چندان از دورتر یک از سیستم از همه متشکل و بهتری فعالیت میکرده این خدمات علاقه بود، این وزارت علاقه بود. لیکن افسوس که دوام چندین سال اخیر حتی افتاباز و دیگر تجهیزات و اداره‌های پشتایی که در هر یک محل جمهوری تاجیکستان وجود داشت علاقه پرودت طلا و تارو شده فروخته رفته. باید این چیز یکم وقت در یکم برآمد شما این چیز نیست. برای چی؟ چون که تا آخران دهه‌ای که در تاجیکستان یک کشوری کوهی است، مناطقش بسیار دوردست است، لیکن علاقه همین سیستم علاقه پشتکی با تمام حتی پول مبلغ برق هم، پول زمین هم، پول دیگر چیزایی که پرداخت کرده میشه که از دیگر طرف هم مبلغ وارد میشه، فقط به واسطه پشت نمیشد. این چیز عموما برهم داده شد، فقط یک خود تعریف کنی است که ما این کار کردیم. این چیز نیست. شما حقیقت بگویید که برای چی کی به همون درجه اقلا سال 88 سال پشت توجیه یا که خدمات علاقه برمیگرده. دویم همگی شما گفته که 14% خط علاقه سیمی قدی خدمت میرسونه. آیا این تشویش آور نیست؟
یکی از تشویش‌ها باشد که اوید اینو برطرف کردن این چیزو شما میگفتید. تشکر. یک سوال اول شما گفتید که طلب توروج شده است اینه باید اثبات کرد. یک دویمش که خواهش میکنم بحث نمیکنم گوش کنید. همه پاشتالیون یک امیدی مردم بود، همه گازیتا و چیز با آخران مختار رفته به خط و وسیله پشت توجیهی یک سیستمی بسیار متشکلانه حتی از سیستم حربی نیست بهتر فعالیت میکنه و حاضرم فعالیت میکند نسبت فعالیت پشت توجیه مرامت چند قدر شعبه و ادارای ما کار میکند این سوال با شما. محترم روزنامه‌نگاران پیش از آن باید بگم که پشت توجیه در دوره قانون جمهوری ترکستان در گروه علاقه پشت فعالیتش رو برآورده است و سوال روزنامه‌نگار که در گروه طلب و توروج شدن شبهه‌های علاقه و دیگر مسائل بود باید بگم که طلب و توروج نه از حساب خدمات علاقه و قیادی پشت توجیه به عمل آمده است چون که ما هم می‌دانیم اما اکثر ما مخصوصا من شما که دوران شوروی رو اثر زدیم بعدی برهمخوری و استفاده کردن ما بسیاری از همون کالخوز سرخوز کیمچه‌ای که بودن همشون برهم بودن و همه همون شعبه های علاقه که بودن مطابق قانون جمهوری ترکستان در دوره علاقه پشت هر یک مقامات اجرایی کارکنان مؤسسه وظیفه‌دار است که برای پشت برای پیشنهاد خدمت رسانی جای جدا کند و اکثر مؤسسه هایی که به پشت تعلق داشتن آنها مال پشت نبودن بلکه مال مالکیتی همون کارخانه و زواد فابریکه ها بودن اما اون را از ما گرفته و فروختن کاری باید کردن برای همین در اینجا بنای پشت توجیه نیست آن چیزی که ما داریم برای خود در جمهوری 470 شعبه علاقه عمل کننده و 60 مرکز علاقه پشت فعالیت میکنند و خدمت رسانی ها و مردم رسانی باید بگوییم که روی روز که وقتی که دولت کلانی سویتی وجود داشت یک سیستم معینی موجود بود که اصلا همه چیز یک میشه شما روزنامه‌نگار بدونید که در یک روز 1 میلیون فقط یک روزنامه پراب در 1 میلیون نسخه چاپ میشد و در رسوندن آن البته کلی پشت بود واسه همگی روزنامه‌های ما با تعداد بسیار کم و هفته همگی یک مرتبه چاپ میشوند تنها روزنامه‌های جمهوریت و صدای مردم 5 مرتبه و روزنامه صدای مردم 3 مرتبه چاپ میشود ما نیز خدمت رسانی خود رو مطابق و برایش روزنامه‌هایی که شما چاپ میکنید با همون مطابق کردگی یعنی 5 روز تمام روزنامه‌های چاپ شده و تمام مناطق جمهوری تقسیم میشود برای همین همه چیزا وابسته به وضعیت وابسته به امکانیت و چیز دیگری که باعث تشویش‌آور است که ما باید هم شما روزنامه‌نگار و ما هم کارمندان پشت سر اون اندیشه کنیم ابونه سرکسی هست باز اکثر ما میدونیم که ابونه رو با التماس زوره در کارخانه مؤسسه رفته التماس میکنیم ابونه میکنیم 4-5 کس ابونه میشود یا که حسابی روزنامه‌های دولتی ابونه میشن ابونه فقط در کارخانه مؤسسه ما مجبور هستیم که مثلا تعداد زیادی روزنامه‌ها رو برده به کارخانه‌ها در نزد شعبه‌های عمومی آنها میسپاریم شعبه عمومی آنها رو به مردمی که ابونه شده است حساب مبلغی حق معاشش باید میگیرد نمیگیرد این حالت کاری کارخانه است سالهای پیش دوره شوروی ابونه سرکسی بود یعنی ما وظیفه‌دار بودیم که وابسته به همون سراغش برده ابونه‌چی را برسانیم برای مسئله دیگری که شما گفتید مسئله بردن دادن هر گونه نفقه و چیزا این از سوی بنابر سبب وضعیت جمهوری تاجیکستان که هممون باخبر بود که 40 سال 90 گذشتن حکومت جمهوری تاجیکستان مجبور شد که سال 1997 خدمت رسانی نفقه و دیگر چیزها رو با بانک ملی بانک امانت بانک گذارد برای چی برای اینکه بانک دولتی امانت بانک امکانیت حمایت نمودن مبلغ‌های پولی شهروندان رو در همون شرایطی که عظیم داشت ولی پشت یگان مثلا برای کارمند پشت گرفتن یارو خیلی ممکن است یعنی برای وای حمایتگر دارد اخلاق ندارد ولی اجازه داده بودن برای همین چیزی که در دایره ما هستیم امکانیت است ما با مردم خدمت رسانه‌ای صدای اکثر شما روزنامه‌نگار نظم بدید تشکر تشکر. علاوه بر سخنهای شما آقای شادی گفتنی هستم که
ҳозир аксарияти истифодабарандагон шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистони азизамон ба хизматрасонии электронӣ гузаштаанд ва миқдори насб ёки системаи хати нахи нурӣ дар умум дар ҷумҳурии тоҷикистон зиёда аз 3.7 ҳазор километрро ташкил мешавад ва ин рақам раванд дорад, рушд хоҳад ёфт. Ташаккур. Саволи дигар. шумо аз куҷо мебахшед? استاد عزیز تشکر. همین سوالی که دادن اکای شدی استاد خاطی همکار شوید. سراغای انیقی همون شکایت میکردگان رو دیده برایت ما حتما این را اصلاح میکنیم. حالش بنویسید. تشکر. دیگه سوال. بهترین شکست احترام همدیگره. برای من از شما خواهش میکنم همه همدیگر ما احترام کنیم. من شما ولی روزنامه‌نگار بودیم بدونید خودشون هر یک عرضه شکایت باید در کارخانه روان کنیم، ما را محاکمه کنیم، ببینیم ما جواب شما ندادیم. تشکر. اکای شدی. مرحمت. رخشانه حکیمова انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان. چرا ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان زیادتر از 2 ماه میشود که به اینترنت دسترسی ندارند؟ سبب چیست و مشکل کی برطرف میشود؟ خب این نوع به انجام میرسد. شما 2 هفته پیش به خبر گفتید که 2.4 میلیون سیم کارت تا حال با شناسنامه نمونه سال 1996 در قید هستند. تقدیم سیم کارت ها بعد از 15 فوریه چی میشه؟ تشکر. مانند همین سوال با اگر سوال باشد میتونید. بله تشکر. همگان میدونند که در تمام تشکر برای همتون زنده باشید. ما را همینچنین یک گپ است که در تمام حدود جمهوری تاجیکستان سیستم علاقه موبیلی اینترنت ناقلی فعال کار کرده ایستاده‌اند طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان و طبق طلبات ها و چی میگن استانداردهای اروپایی و بین المللی. و گفتنی هستم که امروز همتون بهتر میدونید که اطلاعات یعنی معلومات با رقم یکی واسطه های اخباری تاثیربخش نفوذدار تبدیل و مبادل گردیده است. به سبب نیست که ما در دور زمان اوج رواج اطلاعات مقاومت اطلاعاتی و جنگ های اطلاعاتی زندگی کرده ایستاده ایم. افراطگرایی اطلاعاتی نوی خدمترسانی الکترونی اکنون نیرو میگیرد. تروریسم اطلاعاتی شکل تاثیررسانی نامطلوب به شخصیت، جامعه و دولت با کمک تمام نمودهای اطلاعات میباشد. هدف اساسی آن ضعیف و ویران کردن ساخت کنستیتوسیونی میباشد. با این مقصد آنها نیروها و واسطه‌های گوناگون از اجنت‌های خدمات مخصوص خارجی و واسطه‌های اخبار عامه وطنی خارجی را جلب می‌نمایند. مثل همه گونه انرژی یعنی قوه اطلاعات می‌تواند هم ایجادی و هم خراب کننده باشد. طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان در اساس قانون علاقه برقی ماده 33 و 34 قانون جمهوری تاجیکستان ما وظیفه‌دار هستیم که تأمین امنیت اطلاعاتی برای شهروند، جمعیت، دولت تأمین نماییم. برای در بعضی منطقه بعضی استانداردهای اینترنتی طبق طلبات بین المللی فعالیت نمی‌کند. او تکنیک‌های اطلاعاتی کمونیکاسیونی که برای ضرر مردم تاجیکستان
ва минтақа равон карда шудааст барои мо дар кор нест ва барои ҳеҷ ка дар кор нест. таҷҳизоте ки дар хона шумо доред ё автомобил ё агар вайрон бошад, хароб бошад, зарар биёрад, пагашда мефурӯшад ё мепартоиша. ин маънои вай дорад ки тамоми система дар минтақаи кӯҳистони Бадахшон интернет собити фаъол аст, кор карда истодааст дар стандарти 3G. баъзе минтақаҳо баъд ҳолати дигар ки шумо вазъияти иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ ҳарбӣ дар минтақа нағз дида истодаед. ман номбар намекунам. барои баҳри таъмини амнияти шахс, ҷамъият, такрор мекунам, давлат, мо тамоми қувваву системае ки дорем сафарбар мекунем ва дар ҳамкорӣ бо мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқи ватанӣ кор ва фаъолият мекунем. ин вазифаи ҷонии ҳар як шаҳрванд аст, аз он ҷумла аз они шумо. ташаккур. ана саволи дуюм аз навбақагирии симкортҳои алоқаи мобилӣ. бибинед ки дар асоси қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон, қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 апрели 2016 таҳти рақами 20707 дар бораи тартиб ва талаботи пайвастшавӣ ба шабакаҳои алоқаи барқӣ ва хизматрасонӣ вобаста ба он мо як маротиб аз навбақагирии симкортҳоро ба охир расондем. лекин таҷриба нишон дод ки на ҳама шаҳрвандон истифодабарандагони фаъоли алоқаи мобилӣ тибқи қонуни ҳамин қарор амал менамоянд ва тибқи талаботи инсонгарӣ амал менамоянд. дар номи баъзе онҳо то 100-200 симкортҳо ба қайд гирифта шуда буд ки бизнеси хусусии худро равон мекунанд. бубинед, системаи алоқа, технологияи иттилоотӣ на танҳо барои ба даст овардани фоидаву кайфияту бизнесу дигар чӣ бо аст. аввалин дараҷа ин равон карда шудааст барои таъмини амният. боз такрор мекунам, таҷрибаи ҳамсояро бибинед. ва бори дигар мо дида баромадем бо мутахассисони соҳавӣ технико, бо мутахассисони ҳуқуқшиносо дида баромадем ки дар асоси шиносномаи намунаи 2014 яъне ID корд ки дар нисбати ҳар як шаҳрванд шахс маълумот дар намуди электронии беҳад бисёр аст, барои оянда, барои марҳилаҳои дуюм, сеюм, яъне гузариш ба иқтисодиёти рақамӣ, иҷро намудани консепсияи ҳукумати электронӣ ва дигар системаҳои техникӣ ки ба мо шарт ва зарур аст ки мардума дигар моқам натиҳем, яъне ки даъват накунем. агар шаҳрванд истифодабарандаи алоқаи мобилӣ муштарӣ дар асоси аними қарор, дар асоси паспорт шиносномаи IT пластикӣ мегӯем аз нав ба қайд бигзаронад рақами худашро, яъне модели муайянкунандаи муштарӣ дар намуди электронӣ дар махзани симкортҳо ки пайдо шуд, дар оянда вақте ки таҷҳизот мегирад, дигар технология ҳастанд ки ба воситаи шабакаи интернетӣ пайваст мешаванд барои истифодабарӣ. бинед ки мо дар асоси қарор гуфтагем ҳар як шаҳрванд на зиёда аз 2 симкорт аз тамоми ширкатҳои мобилӣ барои гуфтугӯи телефонӣ, барои овоз. лекин эъзои 17 ҳамин банди қарор гуфтааст ки барои пайвасти техникӣ, технологӣ барои истифодабарӣ бемаҳдудият метавонанд симкорт бигиранд. ин ба мо чӣ метиҳад? дар ҳолате ки мо пайваст мешавем дар асоси IT корт, ҳозир қарори дигар дар рафти иҷроиш аст ва иҷро шуда истодааст ки мардум ина ҳис намекунанд. шаҳрванде ки дар асоси ID доранд, ӯ бо тарзи худкор яъне автоматӣ аз нав ба қайд мегузарад таҷҳизоти ниҳоии он кас дар асоси имейл код, телефони мобилӣ, гаджет, ноутбук ва дигар таҷҳизотҳое ки ба воситаи симкорт ба шабакаи интернет ба воситаи мессенҷерҳо пайваст мешаванд. ва то ба имрӯз аз рӯи ҳисоботҳои ширкатҳои мобилӣ дар ҳамкори мо тибқи банди 10 ҳамин қарор зиёда аз 8 миллион истифодабарандагони симкорта дар ҷумҳурӣ вуҷуд дорад. аз ин фаъоли онҳо 5.4 ин моҳи имрӯзашда 5.5 миллион шудааст. инҳо фаъол ҳастанд ва 2.4 миллион
ҳозирам дар асоси шиносномаи шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон намунаи соли 1996 фаъолият дорам, ки аз ин 1,8 миллионашон фаъол ҳастанд. бале бисёр шаҳрвандон натавонистанд сари вақт шиносномаи худро дар асоси шиносномаи нав аз нав ба қайд бигиранд. дар ин байн мисол касали вабои аср, пандемия ковид роҳҳоро маҳкам, сарҳадҳо маҳкам шуданд, бисёр мамоният пайдо шуд, лекин ба ин имкон накарда шаҳрвандони азизи мо аз навбақагирӣ гузаштанд ва то 15 феврали соли 2022 онҳо вазифа доранд, ки ҳамин аз навбақагирӣ дар асоси шиносномаи 2014 амалӣ созанд. як чезда мардуми бароманди мо, инами шумо як хафа нашавед, як чи мисоли халқи тоҷикиро меорам, мардумира пеш аз пода биёед чанг набардоред, монам мардум мон ширкатҳо корҳои худашонро кардан гиранд, ҳар як чи вақту соат дорад. Ташаккур. من همین یک مثالتون آوردم. 15 روز دیگه استاد نمیشه. ببخشید در اون سوال همکارم راست گفت درباره سوال در اینترنت در بدخشان ما یکم جواب نگرفتیم مشخصا یعنی چرا این وضعیت پیش اومده ساکنان 2 ماه زیاد میشود اینترنت ندارن. چرا این وضعیت پیش اومده؟ شما سوال یا که نمیخواهید شنیدن؟ اما مشخصا سوال گفتم. من جواب شما پورا نمیشم که یکم استاد در جواب شما مثلا بخش مستقیم رفته ایستاده است در شهرها ساکنانی ولایت مختاری کوهستانی بدخشان که در شهر دوشنبه زندگانی دارند میگن در بدخشان اینترنت وجود ندارد، ما نمیتوانیم که با اعضای عائلمون طریق اینترنت مثلا با وسیله ما گفتم که تلفنی موبیلی کار کردیست است. تلفنی موبیلی تلفنی موبیلی تمامی سیستم در قالب 2G کار کردیست است. بعضی منطقه بعضی نهادهایی که شرط و ضرورت استفاده برای اینترنت، هم اینترنت ثابت یعنی ناقلی و هم اینترنت موبیلی فعالیت دارد. لیکن طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان ماده 33 34 قانون درباره علاقه برقی بهره پیشگیری نمودن تامین نمودن امنیتی شهروند جمعیت دولت امنیت اطلاعاتی بعضی چاره‌بینی‌های تکنیکی گذرانده می شود. یعنی محدودیت چاره‌بینی‌های تکنیکی یعنی کار کرده. تشکر. دیگه سوال. همین سوال بخواستیم رئیس بعد دیگه سوال درست میگم همین وابسته به اینترنت 20 شکایت میشد که برای چی سوست است ما مبلغ پرداخت میکنه که در وقت همین استوباری شما کدام اینترنت در نظر دارید استاد عزیز؟ مثلا شبکه‌ای که مثلا آقای سوال دارید شبکه‌ای که اسم برام در اینترنت شما نه خود کدام موبیلیش در نظر دارید یا که ثابت؟ یعنی تلفن موبیلی شما اینترنت دارد؟ شما شرطنامه امضا کردید با نماینده خدمات علاقه نماینده شرکت موبیلی استاد کدام تلفن موبیلی شما استفاده میبرید؟ کدام شرکت؟ کدام کمپانی؟ اینا شما سوال دادید که همین خیلی ما اینجا هست واسه ما علاقه اومدیم و واسه اینکه همون وقتی که همون بخواد که همون برادرمون اینترنت داره همون سوست است انا گوش کنید شما وقتی که سیم کارت میگیرید شرطنامه دو طرفه میبندید همونجا تعریف معین میکنید چرا شکایت نمیکنید؟ شکایت ها بیاد بسیار هستند. گوش کنید ما یکم چی من گفتم بیاید مشخص همین کار رو ببینید با کموجای تکنیکی بیاد بسیار هست. اینا به نزدیکی ما در همین اول ماه ینور طبق سپارش محترم رئیس شهر دوشنبه سپارش اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت جناب عالی محترم امالی رحمان اویدی بلند برداشتن سطح و صفت خدمترسانی نه همه دارد
шикоятҳо беҳад бисёранд. ҳамин соли дар охири соли равон соли 2021 аз тамоми шаҳру ноҳияҳои тобии марказ мо инҳоро мушаххас комиссияи корӣ ташкил шудагиай дар ҳамкории раисияти назорат танзими хадамоти алоқа тамоми ширкатҳои мобилӣ бо фармоиши сардори хадамоти алоқа муҳтарам бек сабур мушаххас мо тамоми шаҳру ноҳияҳо марказҳо минтақаҳои назди марзӣ уже мебахшед мониторинг муайян кардагим ва сабабша медонем айб дар чист. албатта дар муддати кӯтоҳ ҳамин муддати 2 моҳ муҳлат додагианд мо инҳоро дар ҳамкорӣ бо ниҳодҳое ки оиди рушди шабакаи мобилии сарукор доранд бартараф хоҳем кард. Ustad Bakhshish muşakhsan negufted ki ayb dar chi bud? Gufted aybash alakay ba mo ma'lum. Ayb bishunida ayb як омилҳои бисёр аст. Як бора як айб нест. Инҷа баъзе ки мисол дар марказ ба наздикӣ буд шикоят дар як минтақа омадан ки дар ҳамун маҳалла алоқаи мобилӣ суръати интернет беҳад сифаташ паст. мо рафта дида муайян кардем акас мебахшед дар бораи баъзаи изгоҳи баъзи таҷҳизоте ки мавҷпаҳмкунанда ҳастааст изгоҳро демонтаж яъне канда гирифтанд. баъд шикоят бисёр шуд. мо дар ҳамунҷа бинои нав вақте ки як базаро аз байн мегирем тамоми системаи техникӣ ин як омил суръати интернет гуфтугӯи телефонӣ смсҳо дер мераванд ин шикоятҳо бисёр. вақте ки мо иҷозат додем ширкатҳои мобилии марҳамат дар ҳаминҷа изгоҳи базавӣ монед ки аҳолӣ бисёр зуд аст ва баъзаи кӯнаи шумо истифода бурда намешавад, лекин боз омадан гуфтанд ки мумкин нест ба саломатии мо зарар дорад. ин як омилҳо дигар 5G-ра гирифтагианд якчандташ. вақте ки суръат дар холави 5G кор сар мешавад ҳам сифати интернет ва ҳам кушодашавии саҳифаҳо ҳам тез дар муди онлайн метавонед ки бо якдигар суҳбат кунед. ва гуфтестам ку ҳаби камбуҷаи бударо мо дар муддати наздик 2 моҳ мо албатта мебинанд ҳамин дастгоҳи махсуси мобилӣ ҳама фаъол ҳастанд. агар шаҳрванд ки шикоят мушаххас дорам ки марҳамат биёед баъди нишаст мо бишинем гапҳои шумо бисёр доста байни мардум ман гуфтестам шумо бовар ман ба забони русӣ ҳарф мезанам. Уважаемый господин Антоев, только что сказали о том, что связь, интернет-связь по республике ухудшается и много жалоб. Конечно, это нужно основываться на каких-то определенных фактах. И все-таки и я, как пользователь интернета, могу отметить, что в последнее время на самом деле интернет-связь не так хороша, как прежде. Я хотела в связи с этим задать вопрос по поводу деятельности Единого коммуникационного центра, который был введен, если я не ошибаюсь, в 2019 году в конце или в 2020. Вот связываете ли вы качество интернет-связи с деятельностью этого ИКЦ, или если нет, то насколько эффективна деятельность вот этого центра? Спасибо. Спасибо большое. Деятельность Единого коммутационного центра никак не влияет на качество
электрической связи. Кто это вам, если сказал, значит, он или это придумал, или, наверное, не знает технических характеристик. Дальше, я еще раз повторяю, уже неоднократно каждый это отвечаю, что ИКЦ, его предназначение является регулировка входящей и исходящего трафика в регионе, в частности, на территории Республики Таджикистан. Такие ИКЦ, это нормальное, это требования, технические требования, стандарт, так что он не влияет. Допустим, вот сейчас уже мы довели скорость интернета, который входит в Республику Таджикистан, до 100 гига, да? Было 70, уже 100, на днях, наверное, он больше будет увеличиться. Качество связи и интернета, я сказал, стало немного хуже, жалоб много факторов. Там и электричество, и нехватка. Мы провели контроль в некоторых базовых станциях. Да, в некоторых базовых станциях, оказывается, отсутствует дизель-генератор, который они сейчас установили. Потом в некоторых регионах было это к нашему большому радостью, что у нас сектор строительства очень развивается, появились многоэтажные дома, которые иногда в некоторых частях сектора создают помехи. Но этот вопрос уже тоже решен. Дали команду, что во всех вот этих высоких домах будут монтироваться дополнительные базовые станции мобильных компаний с соответствующими стандартами. Там 4G, LTE, дальше по городу Душанбе в первую очередь, и в районах республиканского и других областных центров республики в целом. И еще, если можно, число пользователей интернета и мобильной связи еще раз повторите, пожалуйста. Так, вот я вам скажу конкретно на сегодняшний день. У вас в пресс-листе есть? Есть, да? Ну, я сказал, более уже общей численность где-то более 8 миллионов, из них активных 5,5 миллионов. Так что мы развиваемся, а полностью интернет, проводной пользователь интернета и мобильного интернета составляет на сегодняшний день 4,2 миллиона пользователей нашей страны. Пожалуйста. пеш аз ҳамин саволи шуморо ҷавоб додан ман хоҳиш мекунам ки шумо ҳамчун шаҳрвандони ватани азизмон ҷумҳурии тоҷикистон бояд ки ба мардуми азизи мо дуруст фаҳмонем ки мақсади асосии мо ҳамамон мехоҳем ки телефони мобилимон интернетмон дар сатҳи сифати баланди хизматрасонӣ бошад. лекин баъзан вақт дуруст бафаҳмем, рост мегӯм, вале мо баъзе фикрҳои худтона мегӯем, яки саволое ки ман ҷавоб додистам, ҳамон хел бинависед ки аз сифати телефони мобилӣ сар карда ҳамкорӣ бо ҳамон ширкати мобилӣ, маркази хизматрасонӣ, бо провайдер, яъне ки пеш аз истифода бурдан бояд ки этикаву эстетикаи хизматрасонӣ, дониши мукаммали техникӣ бояд ба шумо бошад, ки шуморо баъзе ҳамо хизматрасонҳо фреб накунанд ё ки барои ғалат набаранд. бинед ки гуфтастам ки аз 2016 мо ҳамин корро бурдистем. Мақсади асосӣ ина қонун дар бораи консепсияи иқтисоди рақамӣ, ҳукумати электронӣ, рушди додан гузариш ба технология, ки дар оянда намехел наёмем навбат нагирем, вақте ки як бор дар асоси шиноснома ки мо ҳамин таҳқиқот кардем, дигар дариҷаи онлайн шуморо автоматӣ вақте ки дар шабака телефони нав гирифтед мондед, худаш мебурояд. Ин таҷҳизотро тамоми ширкатҳо ҳисоби хушон насб карданд ва ҳоли фаъолияти кории онҳо рафта истодааст. маъзани ягона ина қариб 6 моҳ зиёд шуд, шумо ҳис намекунед ки ҳамин кор рафта истад, барое ки шаҳрвандоне ки дар асоси ID шиносномаи худро пас симкорта гирифтанд, дигар фақат роҳат мебинанд дар система
ҳамкорӣ зич рафтан мегирад. яъне ки беш аз ҳама амният ин дар талаботи стандарти иҷозатнома дар талабот қонун мебахшад. охир ин талабот ин қолаб ҳамин хизматрасонии ширкатҳои макунем бо анем хеле ҳаст системаи махсус доранд маркази мутобиқгардонии электронӣ. оли ман инро ҷиддӣ мегӯям ки мо шабонарӯз таҳлил мекунем, мониторинг мекунем дар кадом куҷо дар тамоми вилоятҳо мо баъзеҳоша дорем, дар марказ доимо мониторинг. мо ҳоли ина бовар кунед системаи дар электронӣ сабт дорем ки дар кадом база кадом миқдор кадом микрорайон кадом маҳаллада алоқа сифати антенна нишон медиҳад. компютерда мезани ҳамаш мебурад. бале саволи ма бом дар мавриди сифати интернет ёдатон бошад вақте ки нархҳои ширкатҳои мобилӣ мехостанд нархҳо хуб тағйир ёбуду баланд шавуду дигар тарифаҳо тағйир ёбанд, як ваъдаи асосишон ин буд ки хуб он пулҳо ба рушди ширкатҳо мувофиқа намекунанд. агар пул зиёд шавад, даромадашон зиёд шавад, сифати алоқаи мобилӣ ҳам бисёр хуб мешавад. мутаассифона ҳамон вақт хубтар буд, ҳозир хеле хуб вазъият хуб нест. ҳама мардум ки шикоят мекунанд ҳамин ширкати мобилӣ ки мавзӯъ баррасӣ мекунад ки шумо қимат кардед. не бале мо на танҳо хизматрасонӣ кам шуд, пас рафт. мунтазам муҳтарам бексавор мо гуфтем ки бо фармоиши он кас гурӯҳи кории техникӣ ташкил шудааст дар сатҳи мисол муовин ва мутахассисони рушди шабакаи як шуъба доранд, рушди шабакаи мобилӣ ки дар он ҷо мераванд мебинанд амалӣ мекунанд акс намоӣ ва мониторинг дар намуди электронӣ. ва боварӣ дорам ки ҳамин камбудиҳое ки буданд дар баъзе қитъаҳо алоқа нест, баъзеҳо изгоҳи базавиро ки аз он ҷо гирифтан мо маҷбурем ки ҷошта бомонем барои ки шикоят бисёр шудааст ва аҳолӣ дар вақти зиёд мешавад ҳамон худи базаи станция чӣ мегӯям нагруз карда мемонад, дигар тарзи техникӣ фаъолият намекунад. ва хушбахтона мегӯям ки камбудиро мо медонем ва дар асл дар ҷо таҷҳизотҳои иловагӣ дар кор аст, системаҳо дар кор аст ва хусусан биноҳои баландошона мо айбша медонем баровардаем ва таҷҳизоти иловагӣ ҳатман аз чор тарафи бино мондаанд. кӯҳнагӣ чӣ дорад? ҳоли агар телефони мобилии шумо дар қолаби 3G кор карда бошад, тамхи кор мекунад. 4G бояд гузарӣ, агар бо тарзи худкор автономӣ ҳам 3 ҳам 14 мегузарад. баъзе ҳолатҳо ҳастанд ки бисёр шикоят мекунанд, мегӯянд инамад SMS нагирифтам, мина худам дар марказ шудагим, баъд маҷбур шудам гузарам бо фақат реҷаи выбор 3G, яъне ки реҷаи автономной, то есть 4 3. баъзан инам камбуди техникӣ ина дида баромадааст, камбуди ҳаст. занг задӣ гап намезанӣ. яъне гудок ин ба дертар рафтааст. ҳамин бача дурӯғ намегӯяд. ҳамаш ман худам хеле оли ба наздикии рӯз шикоят буд нисбате ки SMS мега равон мекунем, баъд 1 соат 2 соат меравад. ё баъзан лекин инҷа хай бале ина ҳоли да мебарояд, лекин баъзан бале як дақиқа кормандони азизи мо назорат танзим ҳамин гуфтуҳоро бори дигар нависед, агар дар кор бошад мушаххас, барое ки мо агар рақама биёвем камбудӣ тезтар ёфт мешавад. барои ҳамин вақте ки шикоят мекунанд, дуруста ин вазифаи шумо аст, мо бояд хизматрасониро дар сатҳи баланд расонем. марҳамат. мусо бободиев ҳастам аз Азия Плюс. ду савол дорам.
шумо дар нишасти хабарии гузашта гуфта будед ки баъд аз ба анҷом расидани ба қайдгирӣ аз нав ба қайдгирии симкортҳо ба қайдгирии имейл-кодҳоро шурӯъ мекунед. оё ҳамин чиз аз имсол шурӯъ мешавад ё ки не? Шарту шароиташ чӣ гуна? ма ҳамин шарту шароит шуморо нав гуфтам ки ин аз нав ба қайдгирии симкортон ин марҳилаи якуми рушди технологияи иттилоотӣ аст. ана агар шаҳрванде ки дар асоси шиносномаи нав пластики ID шиноснома рақами худро бо модели бо симкарта пайваст мекунад, аз нав ба қайд мегирад, дар оянда дигар қарору талаботҳо бо тарзи автоматӣ худкор режими онлайн. ина гуфтаам ки агар шумо шиноснома гирифта агар рақамтон дар он бошад, таҷҳизоти ниҳоӣ ки телефони мобилӣ ки доред, ин қолаби ММ аст. бо тарзи автоматӣ ба қайд гирифтани воситаҳои мобилии алоқаи барқӣ ва мобилии алоқаи барқӣ амалӣ шудааст. ва кор рафта истодааст, кор дар ҷараён аст ва хадамоти алоқа ҳамчун фармоишгар ширкати ки тарзи ҳастанд ба қайд мегирад имеи онҳоро. шиносномаи 2004 шиносноми нав кард, яъне имей ҳаст унда. бале ҳамин телефони шуморо мебинанд, дар қайд мегиранд. баъд вақте ки набошад, баъд даъват мекунанд. яъне ин барои пешгирии қочоқу сифат бардоштани, ҳатто муайян кардани тарзи сифати кории телефони шуморо муайян кардан. ташаккур. вақтам тамом шуду. гуфтед шикоятҳо бисёр ворид мешаванд барои сату сифати интернет ба на танҳо интернет, алоқаи барқӣ, хизматрасонӣ. мушаххасан мегуфтед ки чанд шикоят аз ҳисоби ҳамин чӣ ворид шуд барои сату сифати паспорт? мо ина аз шаҳри ҳисор, ҷамоати ҳисор 48 шаҳрванд нависандааст ки сифати мобилӣ, ман метавонам шуморо ба ёдам нест, аризаи онҳо омадагӣ аст аз минтақаи Ваҳдат ва вилояти Хатлон. мо баррасӣ кардем, камбудиро ислоҳ кардан ва ҳозир бояд ки намояндаи хадамот бо ширкати мобилӣ бояд ки ба ҳамон, чунки мо дарҳол ба ҳамон ширкат иҷозатнома оиди насби изгоҳи базавӣ, баро ки фақат базави станция агар монанд, истиҳои базавӣ я таҷҳизот воситаи радиоэлектронӣ дар кор, безваи мобилӣ, алоқаи мобилӣ вуҷуд дошта наметавонад. ина баъзе ширкатҳои мобилиро соли гузашта мо ҳисоб китоб кардем, аз компанияи Тсел зиёда аз 14 изгоҳи базавӣ аз маркази шаҳри Душанбе бароварда шуданд. яъне ки ин схемаи структура, инфраструктураи ҳамо, барои ки баъзе минтақо ҳаст ки алоқа нест. бале аз ҳама минтақа, тамоми Бадахшонам, ин мамлакат Тоҷикистони азизи мо шаҳрвандои фаъол дорем, аз тамоми минтақаҳо мешавад. ҳам шикоятҳо ҳам бо тарзи телефонӣ, ҳам тарзи электронӣ, ҳам бо тарзи хатӣ аст. аксарият бо тарзи телефонӣ ки пайдо шуд, мо худамон дарҳол давоқа мешавем, ширкатҳои мобилиро вобаста мекунем, бартараф мекунем, баррасӣ мекунем. бисёр мешавад ки шикоят азби худи муштарӣ аст. ман гунаҳгор намекунам, яъне худи вобаста телефони, яъне ба наздики як шаҳрванд мегам, ман занг телефони ман пул мегузаронам, пулам тамом мешавад, пул мегузаронам, пулам тамом мешавад. вақте ки мушаххас дида баромадем, уҷа реҷа дорад ку мобилни данни, мобилни точка, ҳама ҳамино фаъол, аз ин пул мегиранд. برای اینترنتش تست میشه. من یک سوال خواهش می‌کنم.
درباره سامانه رادیو آزادی تحقیقات فنی با دلایل روشن نشان داد که از ماه اپریل سال گذشته، یعنی از بعد سرشوی نزاع در مرز با قرقیزستان، سامانه های رادیوی آزادی هم بخش روسیه هم بخش تاجیکش بسته شدند. شرکت های موبیلی در جواب سوال ما میگن که به خدمات علاقه مراجعه کنید. من میخواستم پرسم آیا قرار سود درباره بستن سایت های رادیو آزادی وجود دارد؟ мо ягом як ши мебошед ҳалнома дар бораи сайт не ҳаст ҳалномаи суди олии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи пешгирӣ қатъ намудан маҳдуд он сомонаҳо он маълумотҳое ки тибқи анами ҳалнома мамнӯъ ҳастанд дар не ма гуфтаистам сайтҳо чӣ мегӯянд саҳифаҳо маҷаллаҳо маълумот дар тарзи худ автоматӣ ё мамнун мешавад ё ки гузориши он кам мешавад. چرا بسته است؟ سوال هم ساده چرا بسته است؟ سامانه ما اصلا بسته است. شما هم بتونید بسته است از تلفن خودتان بسته است یک سال میشه. тамоми системаҳои интернетӣ фаъол ҳастанд. чаро бастан ман гуфтаистам ки ҳалнома дар асоси ҳалномаи суд агар дар сомона иттилоот маълумот нисбати анами қонунгузор ки бошад о бо тарзи худкор баста мешавад. ҳалномаи суди олии ҷумҳурии тоҷикистон дар асоси қонун дар бораи алоқаи барқӣ моддаи 33-34 мо гуфтаистам сомонаҳо баста шуд лекин агар маълумот дар сомона пайдо шавад яъне мисол атоев илҳомҷон ҷалолович мисол мамнӯъ ки бошад агар дар номаи ман гап биромад ин қонун ин талаботи ҷаҳонӣ аст. шумо чӣ мехоҳед? мулло раҷаб ина бихоҳӣ биё қатъит гап занам як бори дигар бифаҳмонам қонуна ина намехоҳӣ бе фаъолият дора кор кардеста. ташаккур ба ҳамаи шумо дар ҳақиқат бисёр саволҳои хоҳиш пешодам аз мардом аз мом аст ҳамин кормандони шумо як бахш доред ҳамун пайвасткунӣ чӣ мегӯям онҷо бо ҳамун колл-центр коммутатор бисёр ҳамун 07 тез ҷавоб метиҳад моина вай нестем лекам номно навишта монед тоҷик телеком саривақт бона мекунад ки як кормандам ихелам кунам не и бона намешавад не корманд ҳастай дурӯғ мегӯяд. ана барам дер ҷавоб метиҳад албатта телефони устода гиред нависед таҳқиқот бурда мебаред. ташаккур та марҳамат. сомонаи расмии хадамот фаъол аст марҳамат кор кунед. бори дигар хушомаданд. мо оҳли ҳамкорӣ зич дорем. ташаккур барои саволҳо.